9 minutes remaining. First quarter. Open na daw, sabi ni Hepe. Open na daw. Yung ano? Tambayan. Black ball. Warning number 6 for delaying the game. Warning ka, Manos. Break na naman. 2 points. Score 4-0. And na naman si Mr. Kurt. Easy 2. Score 6-0. 7 minutes and 35 seconds at the first quarter. Foul number 25. Mr. Sexy. Ilang minutes na bro? 7 minutes and 7 minutes and 10. Oy! Oy! Hindi pwede palampasin yun! 2 points, Mr. Matos. Score 6-2. Jump. You. 2 points. Score 6-all. 6-4. Butik na wala yung Sinakit na mo. Alert? Pasok na ako. 5 minutes na. 2 points. Score 8-6. Second 5 ready, huh? Second 5 ready. 5 minutes and 40 remaining. 10 seconds to shoot. Traveling. Wala pa. Wala pa. Ngayon na. Di pa. Balik pa yun. Second 5. Second 5. Still pasa yun ha. Second 5. Pasok. Magpaano siya? Nakahanap ng bahay. Pasok ka sa amin. 10 seconds to shoot. Oo, kulang kami. Pasok ka. Jam Lopez. Score 10-8 in favor pa rin ng Team Tito. 10 seconds to shoot. Whoa. Score 12-8. Time remaining 4 minutes
Score 12-8. 4-point lead. Mosquito. 10 seconds to shoot. Naku, tumayo lang. Score 14-8. Team Tito with a 6-point lead. And Norte, 2 points. Okay, magbigay. Nakakasitaw. 10 seconds to shoot. Foul number 23. 10 seconds to shoot. Tinapon niya. Tinapon mo kasi sabi mo pasa, hindi tapon. Yan, ano naman. Foul number 25, Mr. Sexy Bomb. Sex Bomb. Foul number 24. Nice pass, yo, 2 points. Score 18-12. Time remaining 1 minute and 14. Foul number 22. 2 free throws. Hindi mo mapinto. Ba't ganun ko? Pasok pa dalawa? Score 19-12. 1 minute remaining at the first quarter. Seconds. First quarter. Vamos na agad naman. Norte. Mr. Sekwabo. Second violation. Running time tayo. 30 seconds remaining. 30 seconds. Twenty seconds remaining. 20 seconds remaining. Oh, agaw. Vamos. Inosian. 15 seconds. Yo. Yo, basket. 6 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. End of the first quarter. Score 19-14. 5-point lead. Lima lang. Lima lang. Kaya.
19-14, 5-point lead by Team Tito. Back to the ballgame. Nagabot. Paano ba pireset? Red, red. Yung pag-reset ng time. Time. Donald! Ayan. Baba mo. Ha? Naka-highlight dyan. Dyan. Sorry. Sorry. Okay na kayo. No? The score 21-14. 7-point lead in Team Tito. Ten seconds to shoot. Number 10 ha. Foul number 10, Mostino. Ito lang sa baba. Wala ngayong foul. Foul number 10, Mostino. Second foul, second team foul. Black team. Ay, pumasok ko kayo dyan, no? Isa. Score 21-15. Inay, 2 points for Sara. Score 23-15. 8-point lead ng Team Tito. Wow! Laki ng bahang mo ah. Foul number 14. First foul, third team foul. Boy! Ito ako sa pump na yun. Parang bago mong may bago yan. Time remaining 6 minutes and 50 sa ating second quarter. Score 23-15. Oh! Oh! Nice team! 2 points! Anim na lang. 23-17. 6 minutes and 30. 6 minutes and 30. Oh! Dito na natos. Nice pass. Score
Second 5, ready ha. Hintay lang tayo ng dead ball. 4 minutes and 45. Yan na. Uy, wala pa rin. Vamos! Wala pa rin. Sakay na kayo dyan. Yo! 6-5. 6-5. 6-5. Second 5, paso. Score 26. 21 tsaka 26. Score 26-21. 5-point lead. Wala, hirap talaga ito eh. 10 seconds to shoot. Uy, yun ang bomba. Rebound. And one. Foul number 25. Looks like that's one. Third foul, Mr. Jogan. Ano? Shoutout sa mga bagong datay. Kung mga tapasan nyo, ma-prod. Pagatuan. David Basket. Nahirapan ako eh. Score 29-21. Kick out. Save ball. Vamos. To Mr. Norte. To Mr. Amang. Sa ilalim. Sexy boy. Wala. Naripondi. Sino ka ko? Natabik ni Babo. Wala pa rin. Sayang. Pagatuan. On the rebound. Kenneth to Zara. To Zara. 10 seconds to shoot. Mr. Kenneth. Wala. Rebound by Mr. Bungap. Pass back to Mr. Babo. Babo. Good for two. Naka-outplay lang yan. Hayop yan ah. Si Mr. Sanchez. Nagmo-moonwalk palapit. Sa 29-20. gilid. Espas. No ball naman ang pass back to Mr. Calvo. 6 seconds. Sanchez. Good for two. Score 31-23. Norte from the long range. Wala. 3-1-5. Power naman. Power. Tinayang na lang. Rebound by Pagaduan. Mr. Esmas. Miguel. 10 seconds to shoot. Sanchez. Sanchez number 2. Wala. Rebound Pagaduan. Pagaduan sa lalim. Wala. Time out. Wala. Who's time out is brought to you by Kape Barako. Dapat dito monitor talaga TV. Hindi na lang ano. Score 31-23. Yung mga lipas na ito naman. 8-point lead. Second. Ay, nakatuloy na game. 31-23. 31-23. 8-point lead ng Team Tito. Mga Secretero. To Mr. Norte. 1 minute and 30. To Mr. Joger. Joger. Norte. Norte. 2 point.
1 minute remaining. Miguel up. Rebound by Tabayan. Mr. Gumab. Gumab nagpapadali. Kinaliwa. Wala pa rin. Dapat na rin. Up. Black ball. Last 58 seconds. Tumatakbo ang ating oras. Time. 10 seconds. Silalim. Up. Sa kalabati. Nothing but net. 30 seconds. Pagod siya yung boss na tayo. Hindi ka natulak eh. Oh, wala na sa clock. Boss na, kaya ba? Last 20. Eric yan. 15. Stop. 10. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. And Bamba. Human machine. Water. The score 33-26. 7-point lead. Ang oras ay natin sa iyo. Tudiray Bigil. May pinakita ka na may kapaal ka pa. 33-26. Wala bang calculator dyan? Ups. Kailangan bayaran na. Kaya free lang kayo. Kaya minsan lumalabas yung subscription. Back to the ball game. Ano nangyari? Dahil sa ospital. Yung compressor. Kaya mo yan. Pasok. Ayan, sabay na. Pahama at matos. Yari na. Kalbo sa kalbo. Pagaduhan. Compressor. Pagaduhan. Nakapilan. Ay! Napunta sa labas. Yellow ball. Norte, Pamo, derecho. Ay, sayang. Alas lang. Wala. Ang bayan. Tingin mo muna. Nag-aals. Dito, Toyno siya. Kalbo sa kalbo. Wala, naripat yung kalbo. Lumabas, natapit yung kalbo. Yung boundary ball by Calvo. Sa gitna, Sanchez. Binabat yung ball. Oh! May foul na tinawag sa net. Sinong napituhan? Number 23. Holding foul. Pamo. Pinito. To Sanchez. Oh! May foul na naman yung tinawag. Basket. Number 6. Matos. Score 33-28. Bonus throw. Complete 3-point. Kabayan. Noli de Castro. Parang 35 pa. Noli para mas. Ay! Tumapak sa buhay! Score 36-26. Enjoy na lang yan, enjoy. Dito. Sa gilid, Miguel. To Mr. Pineda. 10 seconds. Pineda. Pumbalito sa tres. Wala. Caceres on the rebound. Pass to Mr. York. Field team situation. Mr. Up! Batos! Wala! Sayang! Pamo, ilipat mo! Sige! Bamo dire-diretso. Nag-layup ng walang kalaban. Good for two. Come on, Babadas! Everybody, let's go! Now, look at the distortion.
Pag puwet, wala. Bawal yun. Ang hawak sa harap, hawak sa puwet. Corpus. Nakatabi ka lumigit dito. Mr. Pagaduan. Pagaduan, pag-break na ito, Mr. Inosya. Pinapit ni Babo. Babo. Inosya. Wala na dyan. Ay! Natawagan ng foul. Basket count number 23. Foul. Yuhon. Uy, technical yan. Tatlong kalbo nasa loob, oh. Bawal pagsabayin yan. Ilan na sila? Apat. Oh. Apat sila. Ito, ano siyan? Apat. Tapos si ano? Hindi, magkakampi ba? Babo, you are second personal foul. Rebound by Mr. Norte. Bawal yan, tatlong kalbo. Time remaining 6 Sa nagkamadali, last name na siya. The same ball. Gusto ko isa dyan. Kailangan pa isa. Pero yung mga chikaron, may rawin na. 9 seconds to shoot. Second five ready, huh? Second five ready. 5 minutes and 50. Ready. Foul na naman si Batas. Number 6. Foul number 6. 27 seconds ang ating natitira para magpalit. In the basket. Shoot. Basket, second fight. Oh. Rebound by Mr. Miguel. Mr. Miguel. Tantra. Good for second time. Plus 2. 40-28. Konti na lang. Mabebreak niya na yung sa amin. Mamang Sorbetero to Mr. Norte. To Mr. Bamo. Bamo. Bibisit up. Staban pa. Tapos na. Mr. Corpus ay wala. Jogger. Malakas. Mamang Sorbetero. Good for to. 14-30 score. Team Tito, 10-point lead. Inuyasha number 7. 10 seconds pass. Sanchez. Mr. 5 seconds to shoot. Inuyasha. Wala. Rebound by Javias Corpus. Pass mo tayo Mr. Jogger. Still by Inuyasha. Inuyasha nagbamadali. Inuyasha. Body pass to Mr. Sanchez. Sanchez. Good for 2. Score, bro. Score 42-30. Down, Mr. Lamar. To Norte. To Javias Corpus. Corpus. Lamar. Up! Bamo! Lakas! Corpus. Norte. Wala. Big rebound by Jogger. Up! Natabigan. Napunta kay Mamang Sorbetero. Tumiran. Balas lang. Up! Save ball. 8 seconds to shoot, huh? 8 seconds to shoot. Walang segundo. 7. Miguel on the rebound. Score 42-30. 3 minutes remaining sa ating third quarter. 10 seconds. Russia. Sky is the limit. Wala. Big rebound by Jogger. Jogger, sexy, nag-dribble. To Mr. Javias Corpus. Mamang Sorbetero, tumira na 3. Yun lang, kulang sa playboard. Palo! Malakas! Foul! Sanchez, number 8. Your first personal foul. Foul. Time remaining 2 minutes and 30.
Kailan ako lumabas sa kanya mo? Hanggang sa neutral. Oh, huwag kang magiging sa gilid. Split. Last 10 minutes. 42-31. 11-point lead, Team Tito. Miguel to Mr. Sanchez. Miguelito. 8 seconds to shoot. Cross the pass to Sara Labati. Bang! Lahi. 3-point Pamo. Pamo. Ano kaya gagawin ni Pamo? Oy, pinagbigyan na. Tropa. Walang ka-challenge, Pamo, no? Miguel. Score 45-33. 15 seconds. Sara from the 3. Wala. Corpus and the rebound. The steal by Mr. Miguel. Baka manaba kayo. Ang padulas ng araw. 15 seconds. Sara. Natagap. Up. Balik sa kabila. May focus pa ako sa mga. Pinuta ko pala eh. Tapos tayo sa akin. Norte. Binalibang kay Lebe. Barang Sarketero. Wala. Rebound by Skies the limit. Wala pa! Ewan ko, kung ano. May lakad ako. Yan na. Laging busy yun. 20 seconds ha. Tumatak ng Mares. 15. 10 seconds. Baser na lang yan. Baser. Time. Sky is the limit. 1, 2. Not counted. Okay, last quarter. Pasok ulit. The score, 47-33. Double digit. Paala na kayo magpinta. Lalambot ka ako. Tama na yan. Huwag mo na magpitain. Tama na yan. Oh, back to the ball kita! Sinasabi ko sa inyo, pinag-aaral kayo eh. Bakit kayo nagdadrop ng mat? Tama ka yan. Ulo kayo eh. Oh, ganda! Oh! Sa GC na kayo mag-usap, sa GC na lang. Last quarter. Norte. Pero, to, Amam, sa gilid, Habeas Corpus, good for 2. Miguel, kinanyog ng dalawa. Foul. Corpus, number 23, James. Sara, pagaduan, foul. 5-0. 5-0 foul. Corpus, you are warning for out of the game. Sabi mo, ball yun. Nakawan pa to. Corpus for personal foul. Warning for graduation. Time out kami ha. Last draw, wala. Rebound by Amang. To Mr. Corpus. Corpus. Kinaliwa. Good for 2 by Corpus. Inuwa siya. To Mr. Sara. Inuwa siya.
Inuyasha. Alas by Sarah and point. Yellow. Okay, yan. Pwede na kayo mag-usap. Yellow. Yung mga ano dyan, yung may bayad yatay mo pa. Buti kung may excuse agad. Ang mabigat mo pa kanina, naka-time out, tapos biglang kumaanda ng biglang Back to the Oh, ball. penalty yan. Ano ba ito? Nawala eh. Hanggang 5 naman yan. Eh, mag-iniskin. Sarah. Sabi, edi na Miguel. Miguel, malakas. Same ball. Sarah, Miguel. Inuyasha. Inuyasha. Oh! Ay, pagano'n. Pagano'n. Ulat, nasa palpan. Same ball. 2 seconds ha, shot clock, 2 seconds. Oh, 2 segundo na lang, 2 segundo. kwarta na yan. Good. Good. Mamang Sorpetero. Ay, dapat ako. Kagalit. Busado. Ay, wala. Pinapit. Nag-chample pa. Kaya bola. Yellow. Yellow. Jambol ba? Labas nila. Ay, nilabas nila eh. Nilabas nila. Kayo pala dito mga kamala. Oh. Black. Sorry. Black ball. Kaya tayo mag-inom. Joke lang. Inom ba? Diretso na eh. Walang uwian. Dito. Walang. Paluan. Inuyasha ang rebound. Tapos na pala na. Tantrap. Wala ka na pala tantrap. Kasi pag Angas na eh. Miguelito. Kamu nilagay. Norte. Stabon pa. Oy, wala. Okay, reserve time out ang block. Sara to Matos. Gungap to Mamang Sorbetero. Naiwan na ng bola. To Mr. Norte pupuntang south. Wala sa kay Pinero. Wala. Rebound by Matos. Yes! Oh, sapasap. Tito. Wala by Eric. Nariman ni Matos. Face to face. Mag-head to head sana kayo. Baba. Time out. Foul. Time out! Itim na magkakapatid. Ano palawang namin? 52-39. 52-39. 13-point lead. Pwede na magbasa. Mag-alas 10 na. Oh. Back to the ball. Back for the ball game. 5 minutes and 48. Si Kurt tumingi. Record na kasi papalito siya. Ilan kayo boss dito? Kapito lang. Norte. Pass to Amang. Kinaliwa. Wala. Tari pa di Babo. Babo susog sa labas. Iwala. Sanchez. Babes from
10 na lang. Inuyasha. Ba't puro balat na lang to? 10-13. Miguel. Inuyasha. Inuyasha, fix. Umikot. 8 seconds. Sanchez, bumaba, fix. Foul. Gusto rin. 24 oras. Norte. Two free throws. Ang una, pasok. Four minutes and 15. Last one. Aaron Target, bukod by Paganoto. Isa lang. Isa ko rin. Isa lang. Pumasok. Ikaw niya. Score 55-42. Corpus, kinaliwa. In the basket. Inuyasha. Inuyasha, oh. 15 seconds. Inuyasha, tumila ng 3. Gising hanggang alas 3. Wala. Maribon Sky. Sanchez. Pinoy step. Pinoy step. Rebound kay Pagadot. Kanya na naman. Pagadot. Kanya ulit. Sa'yo na. Ano naman? Ay! Tatlo. Sige na, sige na. Bawi na lang, bawi. Joker. 9-point lead. 55-46. 2 minutes and 50. Foul. Number 50 Agos. Amang. Inuyasha. Try to pass. Sky, sumilayap. Repeto. Pass na play. Sino na kawa? Babo. Babo. Detention ni Babo. Ay! Norte. 57-49. 8-point lead na lang. 8-point lead. Akala ko 8 na lang. Bet. Wala. Oy, dapat marunong yung Lucebio. Ikaw pa pala ko dyan. Lucebio at pinata si President. Tapusin mo na. Hintayin mo lang ako. Ha? Bakit? Huli. Substitution. Time out. Dilaw. Score 57-50. Anim na lang, ha? Anim. 6-point lead. 2 minuto. Score 57-51. Wag lang, yun lang. Okay, back to the ball game. Last 10 minutes. Oh. Stop block na yan. Pwede na rin tayo mag-stop dance. Norte, titira na press. Sinasabi ko na sa inyo. Tatlo na lang ang kalamangan. Papawid niya si Mr. Sara. Sara, looking for the man of us. Nakita si Sanchez. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Foul. Bakit tinawag na foul? Sino na tawagan? Number 25 man, Jogger.
Substitution. Penalty. 1 minute and 34. 1 minute and 34. Dapat penalty. Penalty. Hindi pinatakbo yung oras. First try. Bang bang. Last throw. Fifty-nine, 54, 5-point lead. Lima. Juggler. Tapayan. Wala. Sino nakakuha? Good ball. Block. 1 minute and 20. 1 minute and 20. Sanchez. Unahan. Lima mo. Pamo. Pasok ka. Foul. Holding foul. Loose ball red. 5-0 na naman ang edad. 1 minute and 15. Number 50 foul. Third personal foul. Your third personal foul. And penalty. Iba na naman yung dalawang yan eh. Rebound by Corpus. Foul, push. Foul, Miguel. Joger. Ay, Joger! Itira mo na yan, Joger! Tapos, foul! Sige, taga-Mindanao yan, taga-Mindanao. Lit yung tawag. Yung kapatid mo! 59, 1 minute and 03. 55, 59, 55. And 1 minute and 03. 59, 55, apat. Time out ang block. Time out ang block. Shoot or rebound, time out. Shoot or rebound, time out. Time out. Hindi kumain ng kasi bawat 20 seconds. Apat lang, apat. Mas partner na yan? Mahirap pag lumalabas yung ano yun. Bayad yun, bayad. 50 pa, 50 seconds. Apat naman. 52 seconds. 52. Ang alas lista! Bilisan ka! Oh, babayaran daw ni Junboy itong ano ha? Thank you, John Boy. Gawa ka talaga. $30 per month. Miguel. To Sanchez. Sanchez to Mr. Pagaluan. 30 seconds. Hari. Mr. Kabler. Itira mo na yan. Oras! 10 seconds. Kabler. Wala. Sanchez. Sanchez on the move to Mr. Miguelito to Mr. Pagaluan to Sanchez. Good for 2. 18 seconds.
Congratulations sa mga nakaitim. Kayo ang nagmagi. Pinakapon din. Gusto mo manalo? Pamanalo eh. Pinatikit na nga eh. Gusto pa manalo? Pinapamana nga yung tabang kasi. Okay. Table tayo. Next table. Next game.